अब जाओ ना घर। हाँ हम चला सामान सब रख कर कहाँ जाता है? कहाँ सामान क्या अभी जाने इसको बाहर लगा तो अभी कोई वीडियो तो नहीं बना रहा बुलाऊंगा ना, अभी इसको सजाने दो यहाँ। सजा के सजाएगा उसके बाद बनेगा बनेगा नहीं आया है आएगा वो आएगा तो कम करेगा এটা এমন করে যাচ্ছিস না সিধা কাঠের মধ্যে কি করে কাঠটা আমি ব্যান করে দিছি लगा देना लगा दो নিয়ে নালা দিয়ে हाँ प्राइस से बना था ना কি म्यूजिकल ওটা নাই করে হুক তো না এরকম একটা হুক তো কই लौट आ जाना लौट आ जी রড দিয়ে হয় না রে হুকে পাওয়া যায় लौट के बना लो लगा लौट दिला ने सही मार तो अब लगा लौट के भाई बता হ্যাঁ ট্যাঙ্কি রাখতে লাগে উপরে दो আছে রুমে রুমে থাকতে লাগে कैसे सर ওই তো অফিস কি বললো কাকে मुझे सुना था मैं पैसे से ना अभी रेंट से पास ही ना হ্যাঁ रूम में रेंट से पास ही ना ঠিক আছে দিতে পারছে না তাই বলে কত টাকা রেন্ট বলো 35 টাকা বলে 2000 টাকা দিছি আপনাকে তো আপনি এখন যে কাজ করতে বলে বলতে 1500 টাকা হচ্ছে না বলে না আমি যেটা কাজ করি অ্যাডভান্স দিয়ে বলে ভাই পাঠাতে আবার বলা থেকে বসে বসে খায় মানে এত বড় পয়সা কাজ করো তোমার ছেলে বসে আছে বলে কাজ পাচ্ছে না